আসসালামু আলাইকুম, চ্যানেল বাংলায় আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা আবার নতুন কিছু বাক্য শিখব। গতবারের ভিডিওতে যে বাক্যগুলো অর্ধেক বাকি ছিল। আকাশ: আসলে আমি তো আর বাজার করি না, বাবার মুখ দেখেই বুঝতে পারি মধ্যবিত্তের অবস্থা এখন সংকটজনক। এর হিন্দি হবে আকাশ: असल में मैं तो बाजार नहीं करता, पापा का चेहरा देखकर ही समझ पाता हूँ मिडिल क्लास वाले परेशानी में है। ऊपरेरটা হবে असल में मैं तो बाजार नहीं करता, पापा का चेहरा देखकर ही समझ पाता हूँ मिडिल क्लास वाले परेशानी में है। ভালো করে উচ্চারণ করবেন। সোমনাথ: মধ্যবিত্তের অবস্থা যদি সংকটজনক হয় তবে গরিব মানুষরা কোথায় দাঁড়াবে? তাদের তো বেঁচে থাকাটাই মুশকিল ব্যাপার। এর হিন্দি হবে सोमनाथ: मिडिल क्लास लोगों का हाल अगर गंभीर है तो गरीब कहाँ जाएंगे, उनका तो बचना ही मुश्किल है। मिडिल क्लास लोगों का हाल अगर गंभीर है तो गरीब कहाँ जाएंगे, उनका तो बचना ही मुश्किल है। একবার আপনারা নিজে নিজে ট্রাই করে দেখুন। আমার ভিডিওটা নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। চাল, চিনি, তেল, ডাল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী এখন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। শুধু তাই নয়, কাঁচা সবজির বাজারও আগুন। মাছ মাংস তো এখন ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। आकाश: चावल, चीनी, तेल, दाल इत्यादि रोजमर्रा की चीजें अब साधारण लोगों की पहुंच के बाहर है। सिर्फ यही नहीं, सब्जी बाजार में तो आग लगी है, मच्छी गोश्त पहुंच से बाहर है। चावल, चीनी, तेल, दाल इत्यादि रोजमर्रा की चीजें अब साधारण लोगों की पहुंच के बाहर है। सिर्फ यही नहीं, सब्जी बाजार में तो आग लगी है, मच्छी गोश्त पहुंच से बाहर है। খুব সুন্দর করে উচ্চারণ করবেন, কেউ বুঝতেই পারবে না আপনারা শিখে হিন্দি বলার চেষ্টা করছে। সোমনাথ: আসলে চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের কোনো সামঞ্জস্য আমাদের দেশে নেই। सोमनाथ: असल में ज़रूरत के साथ उत्पादन की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे देश में। असल में ज़रूरत के साथ उत्पादन की कोई व्यवस्था नहीं है हमारी देश में। व्यवस्था হবে না, व्यवस्था হবে, উচ্চারণ হবে व्यवस्था, नहीं है हमारे देश में। आकाश: এর আসল কারণ হলো অসাধু ব্যবসায়ী, তারাই তো বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছে। आकाश: इसकी असली वजह है बेईमान व्यवसायी, वो लोग ही बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करते हैं। इसकी असली वजह है बेईमान व्यवसायी, वो लोग ही बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करते हैं। যদি আপনারা আমার ভিডিওতে বেশি বেশি লাইক করেন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আমি আরও বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা, কথোপকথন, কিভাবে কি কথা বলতে হয়, কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় সব শেখাবো। सोमनाथ: সরকারের এই বিষয়ে কিছু করা উচিত যেন সবাই শান্তিতে থাকতে পারে। सोमनाथ: सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए जैसे सब शांति से रह सके। যদি আপনারা ভালো কিছু শিখতে চান তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। सोमनाथ: তুমি ঠিকই বলেছ। এর হিন্দি হবে तुमने सही कहा, तुमने सही कहा। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।